ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم أما بعد، فنحمد الله جل وعلا على نعمه الكثيرة وآلائه الجسيمة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ومن أعظم نعم الله تبارك وتعالى علينا أن جمعنا في هذا المسجد المبارك مع هذه الوجوه النيرة المصلية الطاهرة في بيت من بيوت الله تبارك وتعالى. فالله جل وعلا اختارنا من بين الملايين أن نكون في هذا المجلس الذي تحفه الملائكة وتغشاه الرحمة، ويذكرهم الله تبارك وتعالى في من عنده. فهذه أعظم نعمة امتن الله جل وعلا بها علينا. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah beliau memulai muhadharah ini dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga beliau bersalawat kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Setelahnya beliau mengingatkan bahwa di antara nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat dikumpulkannya kita di masjid yang mulia ini dengan wajah-wajah yang sumringah, yang senang di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala, kata beliau, memilih kita di antara banyak dari manusia untuk bisa duduk di majelis ini yang di dalamnya Allah turunkan rahmatnya dan juga di dalamnya Allah Subhanahu wa taala berikan ketenangan kepada orang-orang yang hadir di majelisnya. Dan tentu ini, kata beliau, adalah salah satu nikmat besar kepada kita semua yang harus kita syukuri. معاشر المسلمين، أيها الآباء، أيها الإخوة الفضلاء، سلفنا الصالح رضي الله تعالى عنهم كان من عادتهم أنهم يدعون الله تبارك وتعالى 6 أشهر أن يبلغهم رمضان، وإذا انتهى رمضان دعوا الله جل وعلا 6 أشهر أن يتقبل الله جل وعلا منهم رمضان. ونحن في هذه الأيام وبعد أيام قلائل نستقبل موسم من مواسم التجارة مع الله جل وعلا، وهذا الموسم يكثر المسلمون فيه الأعمال الصالحة، وهو موسم رابح لمن وفقه الله جل وعلا فيه للإكثار من الأعمال الصالحة. وهذا هو شهر رمضان المبارك الذي قال الله جل وعلا فيه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فهذا شهر الخيرات وشهر البركات وشهر مضاعفة الحسنات، شهر فيه ترفع الدرجات وفيه تعتق الرقاب من النار بإذن الله جل وعلا. وهذا الشهر تكفر فيه الخطايا والسيئات، وهو موسم كما قلنا للإكثار من الطاعات
وكذلك أيضا للتنافس في القربات كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. في هذا الشهر ينادي المنادي من الله جل وعلا بهذا النداء العظيم يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. Beliau melanjutkan muhadharahnya ya, dengan mengatakan bahwa di antara kebiasaan para salaf ya, kata beliau mereka berdoa 6 bulan sebelum Ramadan agar Allah Subhanahu wa taala ya, menjumpakannya atau menemukannya dengan bulan Ramadan ya. Kemudian ya, setelah Ramadan beliau juga ya, mereka juga yaitu para salaf ya, berdoa selama 6 bulan ya, agar Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah-ibadah mereka di bulan Ramadan. Oleh karena itu ya, di hadapan kita ya, hari-hari yang sangat singkat yang sebentar lagi dengan izin Allah kita semua akan bertemu ya, dengan bulan Ramadan ya, yaitu ya, musim kebaikan ya, yang mana Allah Subhanahu wa taala ya, akan melipat gandakan amal-amal saleh yang dilakukan di dalamnya ya. Itulah bulan Ramadan ya. Oleh karena itu ya, Allah Subhanahu wa taala ya, menjelaskan di dalam Al-Qur'an ya, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an, bulan Ramadan yang diturunkan di dalamnya Al-Qur'an, hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatim minal huda wal furqan, dan sebagai penjelas-penjelas ya, dari keterangan-keterangan tersebut serta sebagai pembeda ya. Kemudian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ya, wahai para pecinta kebaikan ya, bergegaslah ya, dan wahai para ya cinta keburukan, berhentilah dan bertaubatlah. Kata beliau, karena Ramadan adalah bulan yang penuh dengan kebaikan, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan di mana pahala dilipat gandakan, dan bulan di mana Allah Subhanahu wa taala melepaskan hamba-hambanya ya dari api neraka, dan juga bulan di mana dosa-dosa dan kesalahan itu diampuni ya. Bulan yang dimana dosa-dosa dan kesalahan itu diampuni, yang intinya ya, ini adalah musim khairat ya, musim kebaikan ya, dan juga musim yang di dalamnya ya, dilipat gandakan seluruh pahala-pahala dari amal kebaikan tersebut. أيها المسلمون، فكما أن العبادة يشرف أجرها وثوابها بالمكان، فكذلك أيضا تشرف ويعظم أجر العبادة بشرف الزمان. وشهر رمضان المبارك العبادة فيه ليس كالعبادة في غيره، فأجرها مضاعف وأجرها عظيم وثوابها جزيل عند الله عز وجل. تفضل الله جل وعلا على المسلمين بهذا الموسم العظيم ليزدادوا تقوى ويزدادوا تقربا إلى الله جل وعلا، فقال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالله جل وعلا شرع هذا الصيام لحكمة عظيمة ألا وهي تقوى الله جل وعلا. فإذا حقق العبد هذه التقوى فقد فاز الفوز العظيم ونال الثواب الجزيل من الله عز وجل. Beliau melanjutkan muhadharahnya dengan berkata, ya, terkadang ya, ibadah itu pahalanya menjadi agung di sisi Allah ya, dengan tempat ya. Jadi dengan suatu tempat
Allah Subhanahu wa taala ya melipat gandakan pahala. Begitu juga terkadang Allah Subhanahu wa taala ya melipatkan atau mengagungkan pahala itu dari sisi waktu, yaitu karena keagungan waktu tersebut ya. Di sini ya Allah Subhanahu wa taala ya di bulan puasa ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa ibadah di dalamnya, yaitu di dalam bulan puasa, berbeda dengan ibadah yang dilakukan di lain bulan puasa ya. Di lain bulan Ramadan ya. Karena ya ibadah yang dilakukan di bulan Ramadan ya pahalanya lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, lebih agung di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada dilakukan di bulan-bulan lainnya. Hal itu Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dengan tujuan agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam Al-Qur'an ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam ya kama kutiba alal ladzina min qablikum, diwajibkan atas kalian puasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian ya. Maka Allah tutup ayat itu agar kalian bertakwa. Maka Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat tadi mensyariatkan puasa untuk hikmah yang agung, yaitu agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan pahala yang sangat besar dan balasan yang sangat banyak jalla jalaluhu. أيها الإخوة في الله تبارك وتعالى، إذا كان تجار الدنيا لهم مواسم يحرصون على التجارة فيها، وكذلك أيضا يحرصون على البيع والشراء لأنهم يعلمون أن هذا الموسم إذا ذهب ربما لا يعوض، فكيف بمواسم الله تبارك وتعالى التي تحل علينا كل عام وهو شهر الله وهو شهر رمضان؟ هذا الشهر العظيم موسم من مواسم التقرب إلى الله جل وعلا، لأن عمر الإنسان يمضي سريعا، والإنسان كلما مر يوم من عمره فإنه يقدمه إلى أجله. ولهذا يروى عن الحسن البصري رحمه الله تعالى كان يقول: يا ابن آدم إنما أنت أيام، كلما ذهب يوم ذهب بعضك. ويقول: ما من يوم تنشق شمسه إلا وينادي مناد: يا ابن آدم أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد، فتزود مني فإني لا أعود أبدا إلى يوم القيامة. إذا كان الإنسان يعلم أن هذه الأيام وهذه الليالي التي تمر به لن تعود أبدا إلى يوم القيامة، فلذلك يحرص كل الحرص على التزود من الطاعات والتقرب إلى الله جل وعلا من الأعمال الصالحة، وخصوصا في أوقات المواسم، ومن هذه المواسم شهر رمضان المبارك. Beliau melanjutkan muhadharahnya dengan berkata, ya, jika saja perdagangan dunia, ya, perdagangan dunia manusia itu teliti dan bersemangat agar bisa untung, ya, maka begitu juga ya dengan perdagangan bersama Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan Ramadan, ya, bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan kebaikan, ya, bulan yang dimana pahala dilipat gandakan, ya. Maka bagi manusia untuk lebih semangat lagi, ya, dalam memakmurkan waktu-waktu yang ada di bulan Ramadan. Karena ya, yang datang dari setiap waktu, jadi setiap ya, waktu yang kita lewati itu pada hakikatnya semakin mendekatkan kita kepada ajal, ya. Hal ini ya sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Hasan Al-Basri, ya, yang maknanya, wahai manusia, ya, engkau adalah kumpulan dari hari-hari, ya. Jika satu hari berlewat, ya, maka hilang juga sebagian darimu, ya.
hilang juga sebagian darimu. Maka sekali lagi, kalau seorang itu memahami hal ini, hari-hari yang dia lewati semakin mendekatkan dia kepada ajal, ya, maka dia harus benar-benar mempersiapkan diri untuk melakukan amal soleh, ya. Terlebih ya dengan datangnya bulan Ramadan, maka dia harus mempersiapkan dengan baik, ya, agar bisa menyambut Ramadan, agar bisa menjalani Ramadan, ya, dengan penuh kebaikan, طيب أيها المسلمون، الإنسان يتفكر ويتذكر من كانوا معنا في العام الماضي الذين صاموا معنا شهر رمضان المبارك الماضي. بعضهم قد كان آخر رمضان له السنة الماضية، لذلك ضع نفسك أنت أيها المسلم أن هذا رمضان لربما يكون آخر رمضان لك في هذه الدنيا، فاحرص كحرص الإنسان الذي يعلم أنه لن يأتيه رمضان بعد هذا رمضان. فلذلك ينبغي لنا أن نكثر فيه من الطاعات كأنه آخر رمضان لنا، حتى يزحزح الإنسان عن النار، لأن رمضان فيه عتقاء لله جل وعلا من النيران، ومن أعتق من النار فقد فاز الفوز العظيم، كما قال الله جل وعلا: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. لذلك لا يغرن الإنسان صحته وقوته ونشاطه، الموت يأتي بغتة، فلذلك لا بد أن تكون عندنا نية صادقة أننا في شهر رمضان الذي سيأتي بعد أيام قلائل سنجتهد ونجد ونحافظ على الطاعات، ونحرص كما قلنا كأنه آخر رمضان لنا في هذه الدنيا. نسأل الله جل وعلا أن يحسن لنا الختام. Kemudian beliau melanjutkan muhadharahnya dengan berkata, mungkin ya kita ingat, ya, semua dari kita ingat siapa orang-orang yang bersama kita pada Ramadan yang lalu, ya. Namun sekarang, ya, mereka semua telah meninggalkan kita, ya. Oleh karena itu, ya, jadikanlah diri kita, ya, bagian dari mereka. Jadikanlah kita bagian dari mereka, dan jadikanlah seolah Ramadan ini adalah Ramadan terakhir dari kita. Jadikanlah Ramadan ini seolah Ramadan terakhir bagi kita, yang kita tidak akan bertemu dengannya lagi. Maka dengan hal ini, ya, kita semangat dalam melaksanakan ketaatan di bulan Ramadan. Kita semangat dalam menjalankan ketaatan di bulan Ramadan, sehingga kita termasuk orang-orang yang dibebaskan Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, siapa yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka dia telah benar-benar mendapatkan kemenangan. Dan tidaklah kehidupan dunia itu melainkan sesuatu yang menipu. Kata beliau, maka janganlah kita tertipu dengan kesehatan kita, ya. Kita tertipu dengan kekuatan kita, ya. Kita tertipu dengan apa yang ada pada diri kita, ya. Maka niatkan dari sekarang untuk bisa semangat melakukan ibadah di bulan Ramadan, ya. Karena kematian datang secara tiba-tiba, ya. Karena kematian datang secara tiba-tiba. الله جل وعلا فرض علينا صيام شهر رمضان المبارك بقوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ومعنى كتب أي فرض علينا صيام شهر رمضان المبارك، لكن هذه الفرضية لم تأتي
لم يأتي الحكم مباشرة. لذلك الله جل وعلا تدرج في الصيام، فأول ما فرض الله جل وعلا على المسلمين هو صيام يوم عاشوراء، فكان صيام يوم عاشوراء واجب على المسلمين. ثم بعد ذلك فرض الله جل وعلا صيام شهر رمضان، لكن ليس على الإلزام، وإنما على وجه التخيير بينه وبين الإطعام، كما قال الله جل وعلا: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. فالله جل وعلا هنا خير بين الصيام وبين الإطعام، فكان الإنسان مخيرا بين الصيام والإطعام، لكن الصيام خير من الإطعام في الأجر والثواب. ثم بعد ذلك في المرحلة الثالثة فرض الله جل وعلا هذا الصيام على المسلمين، كما قال الله جل وعلا: فمن شهد منكم الشهر فليصم. هنا جاء الإلزام والإيجاب بماذا؟ بصيام شهر رمضان المبارك. لماذا؟ وما هي الحكمة من هذا التشريع؟ قال العلماء رحمهم الله تعالى: أن ما كان شاقا على النفوس نجد أن الشريعة تتدرج في الحكم فيه. فالله جل وعلا لم يأتي مباشرة مثلا يحرم الخمر، لأن الناس اعتادوا على شرب الخمر، فلذلك الله جل وعلا تدرج في حكم الخمر. وكذلك لأن الصيام شاق على النفوس، فلذلك الله جل وعلا ماذا؟ تدرج في هذا الحكم، حتى لما تهيأت النفوس لهذا الحكم أوجب الله جل وعلا على الناس هذا الحكم. هذه الحكمة من التدرج في فرضية الصيام. Beliau melanjutkan muhadharahnya dengan berkata, Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan puasa, yaitu telah menjadikan puasa Ramadan ini puasa wajib, ya. Sebagaimana di dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kata beliau, makna kutiba di sini adalah furiidha, yaitu sesuatu yang diwajibkan, ya. Akan tetapi tidak sekaligus puasa Ramadan ini Allah wajibkan kepada umat manusia, tetapi melalui beberapa tahapan. Yang pertama adalah puasa Asyura. Jadi puasa Asyura pertama kali diwajibkan, puasa Asyura pertama kali hukumnya wajib. Jadi wajib bagi mereka untuk puasa Asyura. Kemudian setelah marhalah setelahnya yaitu tentang puasa Ramadan. Allah wajibkan puasa Ramadan, tetapi tidak secara umum. Di awal-awalnya Ramadan ini adalah pilihan. Puasa ini adalah pilihan, milih puasa atau milih fidyah, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, dan bagi orang-orang yang tidak mampu untuk puasa maka diganti dengan fidyah, yaitu memberi makan orang miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Siapa yang suka rela melakukan kebaikan, maka itu lebih baik baginya. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jika engkau puasa, maka itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Maka di sini dalam ayat ini kata beliau, Allah Subhanahu wa taala memberikan pilihan antara puasa dan fidyah. Memberikan antara puasa dan fidyah. Namun Allah Subhanahu wa taala menekankan bahwa puasa itu lebih baik daripada fidyah. Kemudian marhalah berikutnya Allah Subhanahu wa taala wajibkan puasa Ramadan. Sebagaimana dalam firman-Nya, "Faman syahida minkumu syahra falyasum." Barang siapa yang menyaksikan masuknya bulan ini yaitu Ramadan, falyasum, maka hendaklah dia puasa. Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan hukum puasa Ramadan itu adalah wajib.
Kata beliau ya, hafizahullahu taala, apa hikmahnya ya? Adanya ya, marhalah jenjang dalam pensyariatan puasa Ramadan ini ya. Beliau menjelaskan, kata para ulama ya, di antara hikmahnya bahwasanya syariat itu terkadang berat bagi jiwa seorang ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga ya dalam mengharamkan khamr itu melalui beberapa tingkatan ya. Karena ya mereka ini sudah terbiasa ya untuk mengkonsumsi khamr ya, sehingga kalau diharamkan secara langsung mungkin itu berat ya. Makanya pengharamannya ya secara bertahap. Begitu juga puasa. Puasa ini berat bagi jiwa ya. Puasa ini berat bagi jiwa. Oleh karena itu pensyariatannya pun bertahap. Maka sehingga jiwa sudah siap untuk menerima syariat puasa, Allah Subhanahu wa taala wajibkan puasa atas mereka. Wallahu a'lam. طيب كذلك الله جل وعلا ونبيه عليه الصلاة والسلام بين لنا فضائل وخصائص هذا الشهر العظيم. فهذا الشهر له فضائل عظيمة، وهذه الفضائل تميزه عن غيره من الشهور. من هذه الفضائل التي جاءت في شهر رمضان ما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين، وفي رواية سلسلت الشياطين. وكذلك أيضا جاءت في رواية للإمام الترمذي وابن ماجه وغيرهم بسند حسن: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. فهذه الأحاديث العظيمة تبين فضائل وخصائص هذا الشهر العظيم. فتفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب النيران. وأبواب الجنة كما جاء في الأحاديث أنها 8 أبواب، وما بين مصراعي الواحد مسيرة 40 عاما، أي بين الباب فتحة الباب بين مصراعيه مسيرة 40 عام، ولا يأتي عليه يوم يتزاحم الناس فيه. لكن في رمضان تفتح هذه الأبواب وتغلق أبواب النيران، وينادي منادي الله تبارك وتعالى: يا باغي الخير أقبل، أقبل إلى الله، أقبل بالطاعات، أقبل بالعبادات، أقبل بقراءة القرآن، ويا باغي الشر توقف، أقصر، قف عن محارم الله جل وعلا، فإن لله تبارك وتعالى في كل ليلة عتقاء من النار. فلذلك ينبغي الإنسان أن يحرص على هذه الفضائل، وأن يغتنم وأن يحدث نفسه وأن ينوي الخير من الآن إذا جاء هذا الشهر، أن يقبل على الله جل وعلا بقلب صادق مقبل على الله تبارك وتعالى. Beliau melanjutkan muhadharahnya dengan berkata, Allah Subhanahu wa taala dan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya telah menjelaskan keutamaan dan keistimewaan bulan Ramadan yang tidak didapati pada bulan-bulan lainnya. Di antaranya ya beliau membawakan hadis yang menjelaskan ya bahwasanya ketika di bulan Ramadan ya pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup, kemudian para setan pun dibelenggu ya. Kemudian dalam hadis lain ya, apabila malam pertama di bulan Ramadan ya, para setan dibelenggu.
Pintu surga dibuka dan tidak ditutup selama itu. Begitu juga pintu neraka ditutup dan tidak dibuka selama Ramadan. Kemudian ada yang menyeru, ya, wahai para pelaku kebaikan, ya, bergegaslah, bersemangatlah, dan wahai para pelaku keburukan, berhentilah. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Hadis ini, ya, kata beliau, ya, menjelaskan akan, ya, beberapa keutamaan Ramadan. Di antaranya, ya, pintu-pintu surga dibuka. Yang kata para ulama, ya, itu jumlahnya ada 8. Dan jarak antara satu gagang pintu dengan pintu lainnya, ya. Jadi ada pintu seperti ini. Nah, jarak antara pegangan dan pegangannya ini, ya, perjalanan 40 tahun. Ya, jadi begitu lebarnya. Ya, begitu lebarnya. Oleh karena itu, ya, bergegaslah dalam melakukan ketaatan, bergegaslah dalam melakukan ibadah, dan bergegaslah dalam membaca Al-Quran. Kemudian, ya, bagi orang yang melakukan keburukan, berhentilah, bertaubatlah, ya, dari keburukan-keburukan tersebut, ya. Sehingga, ya, semua orang, ya, harus menaruh niat yang benar, ya, untuk semangat dalam melakukan ibadah di bulan Ramadan. كذلك أيضا من فضائل هذا الشهر العظيم كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به يدع شهوته وطعامه وشرابه من أجلي. فهنا بين النبي عليه الصلاة والسلام هذا الثواب وهذا الأجر العظيم. فالصلاة لها أجر والحسنة بعشر أمثالها، كذلك أيضا الزكاة وجميع العبادات إلا الصوم، فالله جل وعلا هو الذي اختص بنفسه أن يجازي الصائم، والله جل وعلا هو أكرم الأكرمين وهو أجود الأجودين، فلذلك عطية الله جل وعلا لا يسوى ولا يعادلها عطية، فالله جل وعلا هو الذي يجازي هؤلاء الصائمين. هنا ذكر العلماء هل هذا يعني إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، هل يدخل فيه صيام التطوع؟ فأجاب العلماء لا يشمل صوم الفريضة وصوم النافلة، لكن صوم الفريضة أعظم أجرا وثوابا، ولهذا ينبغي المسلم أن يستكثر من صيام النوافل فإن أجرها عظيم. فلذلك هنا ذكروا هل هذه المسألة هل يختص بصوم الفريضة أم بصوم شهر رمضان؟ فهنا ذكر العلماء أن هذا يختص بشهر رمضان، لكن صيام النوافل يشملها الأجر العظيم. أيضا ما هي الحكمة أن الله جل وعلا هو الذي اختص لنفسه بهذه العطية من بين سائر العبادات بهذه الخصوصية؟ فقالوا أن الله تعالى يجازي هؤلاء العباد جزاء خاصا من عنده. وقال أهل العلم أن الحكمة المذكورة في الحديث لأن هذا الإنسان قال النبي عليه الصلاة والسلام يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. إذن الحكمة هي أن عبادة الصوم يظهر فيها الإخلاص لله جل وعلا، فإن الإنسان يكون في المكان الخالي لا يراه أحد من الناس وبإمكانه أن يفطر ويأكل ويشرب، لكنه يخاف الله جل وعلا ولا يأكل ولا يشرب مخافة لله جل وعلا. فلذلك الصائم يحقق الإخلاص لله جل وعلا ويحقق الخوف من الله جل وعلا، فلذلك الله جل وعلا اختصه بهذه العطية وبهذا الجزاء العظيم.
Beliau melanjutkan muhadharahnya dengan berkata, ya di antara ya keutamaan bulan Ramadan adalah datang dalam sebuah hadis ya, setiap amal manusia itu untuknya ya. Setiap amal manusia itu untuknya dan pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala 10 kali lipat atau sampai 700 kali lipat ya. Illa saum, kecuali puasa ya. Kecuali puasa. Dia itu milikku kata Allah dan aku yang langsung akan membalasnya. Karena dengan puasa itu ia meninggalkan makannya, ia meninggalkan minumnya dan ia meninggalkan syahwatnya. Kata beliau ya, hadis ini ya menjelaskan akan besarnya pahala puasa. Ya. Akan besarnya pahala puasa. Ya. Ibadah-ibadah lainnya kata beliau ya, seperti zakat ya, atau ibadah sholat ya, itu mendapatkan pahala ya, dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan dilipat gandakan pahalanya ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ya, pahala puasa itu lebih dari itu ya. Karena Allah Subhanahu wa taala menjelaskan puasa itu milikku dan aku langsung yang akan membalasnya. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan dirinya akan membalas pahala bagi orang-orang yang puasa. Kemudian datang pertanyaan ya, apakah ya ini termasuk puasa sunnah juga? Jadi pahala ini ya, pahala puasa ini apakah termasuk puasa sunnah juga ya? Kata beliau menjelaskan bahwa asalnya ini untuk puasa wajib ya. Asalnya ini untuk puasa wajib. Namun ya, puasa sunnah juga besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sudah sepantasnya bagi kita ya untuk memperbanyak puasa-puasa sunnah ya. Karena puasa sunnah juga kata beliau besar, azim di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya beliau menjelaskan ya apa sih hikmah dikhususkannya ibadah puasa ini ya, tidak sebagaimana ibadah-ibadah lainnya ya. Beliau menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala membalas suatu amalan itu sesuai dengan kehendaknya. Dan ya ketika dan dalam ibadah puasa itu ya dia atau seorang itu benar-benar meninggalkan apa yang ia sukai ya, berupa makan, minum dan syahwat ya, karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga muncullah nampaklah keikhlasan dari ibadah puasa ini. Ya, arti ibadah puasa ini lebih dekat kepada keikhlasan. Karena seorang ya yang berada di tempat, ya, berada di ruangan, tidak ada yang melihat kecuali Allah Subhanahu wa taala ya, bisa baginya untuk makan, mudah baginya untuk minum, tetapi hal itu ia tinggalkan ya, karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Karena ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu atas dasar ini Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan ibadah puasa dari ibadah-ibadah lainnya, yaitu dengan firman-Nya, puasa itu milikku dan aku yang akan membalasnya secara langsung. كذلك أيضا من هذه الفضائل التي ينالها الإنسان أو ينالها الصائم ما جاء في الصحيحين عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم فيقال: أين الصائمون؟ فيقومون لا يقوم أحد غيرهم فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. وهذه الفضائل وهذه الخصائص لهذا الشهر العظيم كثيرة جدا، والإنسان الذي يقرأ في سنة النبي عليه الصلاة والسلام ويقرأ كتاب الله جل وعلا يجد أن الله جل وعلا ونبيه عليه الصلاة والسلام خص هذا الشهر بخصائص عظيمة، وكل هذه الخصائص وهذه الفضائل هي تبعث في النفس الهمة والجد والاجتهاد في هذا الشهر العظيم. وقد كان من صفات النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل رمضان كان كالريح المرسلة في فعل الخيرات، فكان ينفق ويصلي ويقرأ القرآن ويفعل الطاعات عليه الصلاة والسلام، فلذلك هو أسوتنا
وهو قدوتنا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فقدوتنا محمد عليه الصلاة والسلام. فلذلك ينبغي الإنسان أن يحدث نفسه وأن يحاسب نفسه إذا قصرت في طاعة الله، حتى إذا جاء هذا الضيف وهذا الشهر العظيم يكون قد تهيأت نفسه واستعدت لاستقباله أتم استقبال. Kemudian beliau melanjutkan muhadharahnya, di antara keutamaan ya atau keusuhan bulan Ramadan ini ya adalah sebuah hadis. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh di surga itu ada ya sebuah pintu ya yang bernama Ar-Rayyan ya. Yang khusus untuk orang-orang yang berpuasa ya. Kemudian dikatakan, mana mereka yang berpuasa? Ya, semuanya masuk ya melalui pintu tersebut. Jika sudah semuanya masuk, pintu tersebut ditutup. Ya, jadi ini merupakan ya, keistimewaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang berpuasa. Kemudian kata beliau, ya, kalau kita telaah lebih dalam, ya, baik Al-Quran maupun hadis-hadis ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka pasti kita akan dapati lebih banyak lagi keutamaan dan keistimewaan di bulan Ramadan. Oleh karena itu, ya, keistimewaan yang telah disebutkan tadi hendaklah menjadi semangat ya bagi kita untuk memakmurkan bulan Ramadan. Dalam sebuah hadis dikatakan, ya, apabila masuk bulan Ramadan, Nabi itu seperti angin yang bertiup. Maksudnya adalah, ya, mudah sekali untuk melakukan ibadah, baik itu sholat, puasa, sedekah dan lainnya. Jadi mudah melakukan ibadah. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah tauladan kita, sebagaimana yang Allah Subhanahu Wa Taala jelaskan dalam firman-Nya, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, dan sungguh pada diri Rasulullah itu terdapat suri tauladan yang baik. Ya. Oleh karena itu, ya, hendaklah kita meniatkan diri kita ya untuk memakmurkan bulan Ramadan, dan hendaklah kita bermuhasabah ya agar kita benar-benar siap untuk menyambut tamu yang istimewa ini dengan persiapan yang sempurna. بعد أن سمعنا أيها المسلمون هذه الفضائل وهذه الخصائص، نتطرق إلى بعض مفسدات الصيام التي تحصل والتي تقع من بعض المسلمين. فالله جل وعلا ذكر في كتابه أصول المفطرات. الله جل وعلا ذكر أصول المفطرات في قوله سبحانه وتعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. ولذلك يمكن إجمال هذه المفطرات في 7 أنواع، وعلى رأس هذه الأنواع النوع الأول هو الجماع في نهار رمضان. فالأول هو الجماع في نهار رمضان، وهو أعظمها، وأيضا أعظم مفسدات الحج وأعظم مفسدات الصيام هو الجماع. فالجماع في نهار رمضان هو أكبرها إثما، أي أكبر المفسدات لهذا الصيام وأعظمها وزرا. ومن ارتكب ووقع في هذا المفطر وهو الجماع في نهار رمضان فإنه يترتب عليه عدة أمور. الأمر الأول أولا أنه يفسد صومه. الأمر الثاني يلزمه الإمساك بقية يومه. الأمر الثالث يلزمه القضاء لذلك اليوم. الأمر الرابع يلزمه التوبة لأن الذنب عظيم. الأمر الخامس وهو يشمل الأمر الرابع التوبة، كذلك أيضا الكفارة المغلظة وهي عتق رقبة
أو صيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكين. فهذه الخمسة الأمور تترتب على من جامع أهله في نهار رمضان. التوبة والكفارة المغلظة. أمر خامس كفارة المغلظة. Beliau melanjutkan muhadharahnya ya, setelah kita mengetahui ya keutamaan dan keistimewaan bulan Ramadan, maka berikutnya di antara yang harus kita ketahui juga adalah perusak ibadah puasa atau pembatal ibadah puasa. Allah Subhanahu wa taala ya menjelaskan di dalam Al-Qur'an tentang usul atau pokok-pokok yang membatalkan puasa. Ya. Pokok-pokok yang membatalkan puasa ya, di antaranya yang pertama dari ya pokok-pokok tadi kata beliau itu ada 7 jenis ya. Sampai 7 jenis. Ya. Yang pertama dan ini yang paling besar dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala yaitu berjima di siang hari ya, pada bulan Ramadan. Ya. Ini ya pembatal paling besar ya. Dan juga dosa yang paling besar yaitu berjima di siang hari bulan Ramadan ya. Maka bagi mereka yang jatuh pada perbuatan ini ya, ada beberapa hal yang harus mereka lakukan ya, yang harus mereka ketahui. Yang pertama ya, adalah puasanya itu batal, puasanya rusak atau puasanya batal. Yang kedua, ia wajib menahan diri ya, dari makan dan minum hingga maghrib. Yang ketiga ya, harus mengqadha ya, mengganti di hari yang lain. Kemudian ya, yang keempat bertaubat karena ini merupakan salah satu dosa besar. Ya, ini merupakan salah satu dosa besar. Ya. Yang kelima adalah menunaikan kifarahnya, kifarah yang besar ya. Di antaranya membebaskan budak ya, puasa 2 bulan berturut-turut ya. Kemudian ya, memberi makan 60 miskin ya. Memberi makan 60 miskin ya. Inilah 5 hal ya, yang harus dilakukan bagi mereka yang berjima di siang hari bulan Ramadan ya. Dan belum. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. نكمل مفسدات الصيام. توقف بين المقام قبل الأذان في الجماع، وضابط الجماع ذكر العلماء ضابط للجماع وهو ماذا؟ حصول الإيلاج. إذا حصل الإيلاج هنا ماذا نقول؟ جماعا. أما إذا كان فقط مباشرة من غير إيلاج فهذا لا يوجب الكفارة. المفطر الثاني إنزال المني باختياره. إذا أنزل الإنسان منيه باختياره فإن هذا مفسد من مفسدات الصيام. طيب، هناك شيء قريب من المني ويخرج قبل المني وهو المذي بالذال. إذا خرج المذي من الإنسان هل هذا يعتبر مفسد للصيام؟ اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في ذلك، لكن الراجح أن المذي لا يفسد الصيام، واستدلوا لذلك بفعل النبي عليه الصلاة والسلام. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقبل وهو صائم، بل جاء في صحيح البخاري أنه كان يباشر وهو صائم. ومعلوم أن من فعل ذلك لا يأمن من خروج المذي، لكن لم يذكر
النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا يفسد الصيام والله تعالى أعلم. Kemudian pembatal yang kedua yaitu keluarnya mani dengan sengaja, ya, dengan ikhtiarnya. Maka ya, siapa yang jatuh pada keadaan ini batallah puasanya, ya, batallah puasanya. Kemudian ya, bagaimana dengan madhi? Ya, madhi itu cairan yang keluar sebelum mani, ya. Pada muqaddimatul jima, permulaan jima, ya, itu ketika seorang itu bersyahwat maka keluar cairan namanya madhi, ya. Apakah madhi ini juga membatalkan puasa? Ya, kata beliau, para ulama berbeda pendapat di dalamnya. Tetapi yang rajih kata beliau bahwa keluar madhi, ya, itu tidak membatalkan puasa. Ya. Karena apa? Karena perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan bahwa Nabi itu terkadang mencium istrinya dalam keadaan puasa. Ya. Bahkan dalam riwayat lain, ya, Nabi itu bermubasyarah, ya, dengan istrinya dalam keadaan puasa. Dan tentu seorang yang melakukan ini, ya, tidak aman dari keluarnya madhi, ya. Artinya, ya, pasti ia keluar madhi, tetapi tidak dinukil dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau membatalkan puasanya karena hal tersebut. Oleh karena itu, yang rajih, ya, bahwa madhi, ya, keluar madhi itu tidak membatalkan puasa. Wallahu a'lam. المفطر الثالث وهو الأكل والشرب في نهار رمضان، أيا كان نوع هذا الأكل أو الشرب فإنه يعتبر مفسد للصيام. أما شم الروائح فإنه لا يفطر الصائم، لأنه ليس للرائحة جرم يدخل إلى الجوف إلا البخور، فإن البخور قد ذكر بعض العلماء أنه ينبغي للصائم أن يتجنب البخور ولا يتعمد استنشاقه. لماذا؟ قالوا لأن في البخور لربما يكون هناك جرم يدخل من أنف الإنسان إلى حلقه ولربما يؤدي إلى إفطاره، فالأفضل والأحوط للإنسان أن يتجنب البخور في نهار رمضان. Kemudian pembatal yang ketiga adalah makan minum di siang hari bulan Ramadan, ya. Apapun jenis makanannya, apapun jenis minumannya, kecuali, ya, mencium bau. Kalau mencium bau itu tidak membatalkan puasa, ya, selama bau yang dicium itu tidak ada zatnya. Oleh karena itu, ya, para ulama menjelaskan kecuali bukhur, ya, bukhur yang keluar asapnya, maka kata para ulama ini wajib dijauhi, ya. Lebih hati-hati untuk dijauhi, ya. Karena hal ini bisa membatalkan puasa. Kenapa? Karena di dalam bukhur itu ada sebagian zat yang masuk, ya, yang ini terkadang bisa membatalkan puasa. Oleh karena itu, ya, para ulama menjelaskan sebagai bentuk kehati-hatian, ya, tidak mencium bukhur, ya, di siang hari bulan Ramadan, ya. Tidak sengaja mencium bukhur di siang hari bulan Ramadan. طيب المفطر الرابع ما كان بمعنى الأكل والشرب، ومن ذلك الإبر المغذية، فإن الإبر إذا كانت هذه الإبرة مغذية تقوم مقام الغذاء للإنسان فإنها تعتبر مفطرة. أما إذا كان هذه الإبرة غير مغذية فإنها لا تفطر. كذلك أيضا في معنى الطعام والشراب حقن الدم للصائم، مثل أن يصاب الإنسان مثلا بنزيف فيحقن به الدم، أي يعطى دم، فإن هذا يفطر بذلك، الإنسان يفطر بذلك. لماذا؟ قالوا لأن الدم هو غاية الغذاء بالطعام والشراب، لكن لو احتاج إلى ذلك الإنسان، احتاج إلى هذه الحقنة من الدم، أصيب بحادث، أصيب بمرض،
فلا بد أن يحقن، فنقول افطر ثم أقضي مكان هذا اليوم يوما آخر. Kemudian pembatal berikutnya yaitu hal-hal yang semakna dengan makan dan minum ya. Sesuatu yang semakna dengan makan dan minum ya. Artinya tidak masuk melalui jarum mulut ya atau hidung, tetapi masuk dari jalur yang lain. Tapi itu ya semakna dengan makan dan minum, memberikan kekuatan ya, bisa menghilangkan haus atau bisa ya menghilangkan lapar. Maka ini juga ya termasuk pembatal puasa. Beliau mencontohkan seperti ya kayak impusan ya. Kalau memang ya itu bisa memberikan kekuatan ya. Kalau memang itu bisa memberikan kekuatan, maka ini juga ya semakna dengan makan dan minum. Artinya membatalkan puasa. Namun ya kalau tidak semakna dengan makan dan minum ya maka tidak membatalkan puasa. Kemudian berikutnya juga ya darah gitu. Darah ya, artinya mendonor, memberikan darah ya. Ini juga semakna dengan makan dan minum ya, karena bisa memberikan kekuatan ya, karena bisa memberikan kekuatan. Kecuali kalau dalam keadaan darurat ya, dia harus melakukan hal itu ya, maka batal puasanya dan diganti di hari yang lain. Karena ini sesuatu yang semakna dengan makan dan minum yang dapat memberikan kekuatan kepada manusia ya, dengan menghilangkan lapar ya atau menghilangkan haus, tetapi ya tidak masuk melalui ya tempat yang biasa yaitu mulut dan hidung. Wallahu a'lam. كذلك أيضا حكم استعمال بخاخ الربو، فالذين يستخدمون هذا البخاخ للربو ومثل ذلك أيضا الأكسجين، فإن هذا لا يفسد الصوم، لأنه إنما يوسع مجرى التنفس فقط، فهو يوسع الشعب الهوائية ومجرى التنفس، لكن لا يصل إلى المعدة. وهذا الذي عليه الفتوى عند العلماء، وهو أن بخاخ الربو وكذلك أيضا الأكسجين أن هذا لا يفسد الصوم. طيب إن قال قائل فإنه يدخل إلى الجوف مع هذا الأكسجين أجزاء بسيطة لها جرم، فقالوا هذه الأجزاء البسيطة مما يعفى عنه الإنسان، مثل الذي يتمضمض في نهار رمضان. الذي يتمضمض هل يبقى في فمه شيء من الماء؟ الجواب نعم، يبقى ملوحة الماء في فمه، هل لا بد أن يخرجها؟ فقالوا هذه الأشياء يعفى عنها الإنسان. فلذلك هذه الأشياء البسيطة والأجزاء الجرم الصغير الذي يدخل مع الأكسجين فإنه مما يعفى عنه كذلك أيضا. Kata beliau, adapun ya apa ini bahasa Indonesianya nih? Kalau bukho apa? Untuk meredakan sesak napas tuh apa? Hah? Apa? Ya. Adapun penggunaan itu ketika puasa ya, atau ya oksigen ya, semakna itu tidak membatalkan puasa. Ya. Karena apa? Karena ini hanya melebarkan ya pernafasan aja. Hanya melebarkan pernapasan aja, tidak sampai lambung zatnya. Begitu juga penggunaan oksigen. Dia hirup oksigen, ya itu hanya untuk ya, melebarkan pernapasan agar tidak sesak lagi. Maka penggunaan ini ya merupakan hal yang tidak membatalkan puasa. Inilah fatwa ulama. Lalu kalau ada yang bertanya, bukankah ada sesuatu yang masuk ya ke dalam lambung? Ya? Bukankah dengan menggunakan itu ada sesuatu yang masuk ke dalam lambung, ya, maka jawabannya sesuatu itu sangatlah sedikit dan itu dimaafkan ya. Sebagaimana layaknya orang berkumur ya, ketika puasa ya, maka ketika seorang berkumur itu ya, tidak mungkin tidak ada yang masuk gitu. Mesti ada yang masuk, cuman nisbahnya prosentasenya sedikit ya. Oleh karena itu hal ini dimaafkan ya. Maka penggunaan ya tadi oksigen atau berkumur ya walaupun ada yang masuk tetapi itu sesuatu yang sedikit dan dimaafkan, sehingga kesimpulannya menggunakan hal tersebut ketika puasa tidak membatalkan puasa. Wallahu a'lam.
كذلك أيضا هنا مسألة وهي حكم الغسيل الكلوي. الإنسان الذي يصاب بالفشل الكلوي فإنه إذا ذهب لغسيل الكلى فإن هذا يعتبر من مفسدات الصيام كما أفتت بذلك اللجنة الدائمة. كذلك أيضا استعمال قطرات الأنف والأذن. أما بالنسبة لاستعمال قطرة العين والأذن والأنف فننظر، هنا الإنسان ينظر أولا ما هو المنفذ المعتاد من هذه الأمور. أما بالنسبة للعين، هل العين تعتبر منفذ للطعام والشراب؟ الجواب طبعا لا. فقطرة العين إذن لا تفطر الصائم. الأذن، هل الأذن تعتبر منفذ للطعام والشراب؟ الجواب كذلك أيضا لا. إذن قطرة الأذن كذلك أيضا لا تفطر الصائم. أما قطرة الأنف فإن الأنف يعتبر منفذ للطعام والشراب، ولذلك الإنسان إذا استخدم هذه القطرة ووصلت إلى جوفه فإن هذا يعتبر مما يفطر. ولهذا جاء في حديث لقيط ابن صبرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فمعنى ذلك إذا بالغت في الاستنشاق وأنت صائم فربما نفذ إلى الجوف شيء من الماء فيؤثر ذلك على صحة الصيام. إذن الحاصل أن قطرة العين والأذن لا تفسد الصوم، أما قطرة الأنف فإنها تفسد الصوم إذا وصل ماؤها إلى الجوف. Kemudian pembatal berikutnya, ya, kata beliau adalah cuci darah. Ya. Maka ini juga termasuk pembatal puasa. Ya. Ini termasuk pembatal puasa. Adapun ya, tetes mata, telinga dan hidung. Ya. Bagaimana hukum menggunakan tetes mata, telinga dan hidung? Apakah ini termasuk pembatal puasa atau tidak? Ya. Beliau memberikan kaidah, ya, apabila hal itu dibasuhkan melalui tempat yang biasa, ya, untuk makan dan minum, ya, seperti mulut dan hidung, ini tempat biasa, ya, maka puasanya batal, ya. Kalau dibasuhkan, ya, bukan pada tempat yang terbiasa untuk makan dan minum, seperti mata, ya, tetes mata. Nah, ini mata ini, ya, bukan tempat untuk makan dan minum, ya. Nggak ada seorang minum dari mata gitu, nggak ada. Ini bukan tempat makan dan minum. Artinya penggunaan tetes mata itu tidak membatalkan puasa. Ya, penggunaan tetes mata tidak membatalkan puasa karena ia dimasukkan, diteteskan ke tempat yang bukan terbiasa untuk makan dan minum. Ya. Begitu juga tetes telinga. Nah, telinga ini, ya, kata beliau bukan tempat untuk dimasukkannya makan dan minum. Ya. Sama, nggak ada orang mau minum dari telinga gitu. Nah, bukan tempat makan dan minum. Oleh karena itu penggunaan tetes telinga juga tidak membatalkan puasa, ya. Adapun tetes hidung, ya, beliau menjelaskan bahwa hidung ini tempat untuk minum juga, ya. Tempat biasa untuk minum. Oleh karena itu penggunaan tetes hidung ini membatalkan puasa, ya. Karena, ya, dia semakna dengan makan dan minum. Karena hidung ini tempat, ya, minum, tempat saluran minum. Oleh karena itu, ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, baligh fil istinsyaq illa an takuna shaiman, ya. Bermubalaghahlah, ya, dalam istinsyaq, ya, yaitu menghirup air dengan hidung, ya. Itu serius gitu loh, sampai bersih, kecuali kalau kamu sedang puasa. Karena kalau terlalu narik, ya, bisa jadi air itu masuk, ya. Bisa jadi air itu masuk. Makanya kata Nabi diperingatkan, ya, jangan kecuali engkau puasa. Kalau dalam keadaan puasa hati-hati istinsyaqnya. Nah, ini menunjukkan apa? Menunjukkan sesuatu yang masuk melalui hidung itu bisa membatalkan puasa. Wallah. كذلك أيضا استعمال معجون الأسنان والسواك في نهار رمضان، هل هو يعتبر من مفطرات الصيام أم لا؟
أما بالنسبة لاستخدام فرشاة الأسنان والمعجون للصائم، قال العلماء لا حرج في ذلك بشرط ألا يلفظ هذا المعجون، لا يدخل هذا المعجون إلى جوفه. لكن بعض المعاجين لها نفوذ قوي، لربما يصل إلى الحلق ولربما يصل إلى الجوف، فإذا كان يخشى الإنسان نفوذ هذا الشيء إلى جوفه فالأحسن أن يجعل استخدامه قبل الفجر، أن يستاك قبل الفجر، ويجعله كذلك أيضا في الليل عموما. لكن إذا ضمن الإنسان ألا يلفظ هذا المعجون ولا يدخله إلى جوفه فإنه لا حرج في ذلك أن يفعله في نهار رمضان. أما بالنسبة للسواك للصائم فهو السنة. وأما الأحاديث المروية في النهي عنه أي النهي عن السواك في نهاية رمضان فهي ضعيفة لا تصح، كحديث علي رضي الله عنه: استاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي. هذا الحديث ضعيف جدا لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، بل قال عمرو بن ربيعة رضي الله عنه: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوك وهو صائم عليه الصلاة والسلام. لا حرج في التسوك للصائم، سواء كان في أول النهار أو في آخره، سواء كان ذلك في أول بداية صيامه أو في وسطه أو في نهايته، فإنه لا حرج في ذلك، بل هذه سنة كان يفعلها النبي عليه الصلاة والسلام. Berikutnya ya, hukum menggunakan siwak dan pasta gigi ya, di saat puasa ya. Para ulama menjelaskan ya, menggunakan pasta gigi ya di saat puasa itu dibolehkan, dengan catatan ya tidak ada, dia jamin tidak ada yang masuk ke tenggorokan, karena beberapa pasta gigi itu memiliki rasa yang kuat kata beliau ya, memiliki rasa yang kuat. Kalau memang dia yakin bisa menjaga hal itu agar tidak masuk ke tenggorokan, maka tidak apa-apa ya. Namun kata beliau, lebih baik hal tersebut dilakukan sebelum subuh atau di malam hari ya. Lebih baik hal itu dilakukan sebelum subuh atau di malam hari ya. Hal ini untuk menjaga ya agar puasanya tetap sah, karena zaman sekarang tuh pasta gigi memiliki rasa yang kuat ya, macam-macam rasanya. Mungkin juga ada yang rasa kurma nanti. Adapun siwak, adapun penggunaan siwak ini adalah sunnah. Tidak mengapa orang yang berpuasa untuk menggunakan siwak. Adapun ya hadis yang melarang menggunakan siwak ya, itu adalah hadis yang dhaif ya. Hadis yang dhaif ya. Bahkan ini menyelisihi hadis yang lain, yang mana ya ada di antara para sahabat yang melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya bersiwak padahal dia dalam keadaan puasa ya. Ini menunjukkan ya bahwa bersiwak dibolehkan saat puasa, baik di awal, di pertengahan atau di akhir ya. Adapun pasta gigi kata beliau untuk kehati-hatian ya digunakan di malam hari atau sebelum subuh. Wallahu a'lam. طيب المفطر السابع أو السادس التقيؤ عمدا، أن يتقيأ الإنسان عمدا، لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذرعه القي فليس عليه قضاء ومن استقى فليقضي. وهذا الحديث أخرجه أبو داود وغيره. ومن أهل العلم من يجعله موقوفا ولا يصححه مرفوعا، وبكل حال فالعمل عليه عند عامة أهل العلم أن من درعه القي يعني غلبه القي ليس بقصده وإنما خرج منه بغير قصد فليس عليه شيء وصومه صحيح. لكن الذي يتعمد خروج القي فإن صومه يفسد. كذلك أيضا سابعا من المفطرات خروج دم الحيض والنفاس.
فخروج الدم الحيض والنفاس والعبرة بخروج الدم مثل ما رأت المرأة الدم مثل في أي وقت رأت المرأة الدم فقد فسد صومها حتى ولو كان قبل غروب الشمس بدقيقة. لو بقي من أذان المغرب دقيقة واحدة ثم خرج الدم من هذه المرأة فإن يعتبر ماذا صيامها غير صحيح ويفسد صيامها. أما لو أحست المرأة بآلام الدورة لكن لم يخرج دم وإنما ماذا شعرت وحست بآلام الدورة لكن لم يخرج دم إلا بعد غروب الشمس فإن صومها صحيح. لكن هنا تنبيه، نحن قلنا المفطرات ذكرنا هذه 7 لكن هذه المفطرات لا بد أن يفعلها الإنسان عالما عامدا مختارا، لا بد أن يكون عالما بها ويكون عامدا لفعلها ويكون مختارا ليس مكرها. أما إذا كان الإنسان ناسيا وفعل أحد هذه الأفاعيل وفعل بعض المفطرات فإن صومه ماذا صحيح، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. إذا فعل الإنسان بعض المفطرات ناسيا فهذا الإنسان لا يفطر وإنما ماذا يمسك. إذا أكل أو شرب ثم تذكر أو ذكر فإنه يتم صومه، وهذا الفعل الذي فعله هذا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: فإنما أطعمه الله وسقاه والله تعالى أعلم وأحكم. Yang berikutnya, yang ke-7 ya, yaitu keluarnya darah haid atau nifas. Maka bagi perempuan ya, kapan dia melihat darah dalam keadaan puasa, hatta itu keluar sebentar lagi ya, menuju maghrib ya. Beliau bahasakan semenit sebelum maghrib tadi. Kalau keluar darah haid maka saat itu puasanya batal ya. Kalau benar-benar keluar, walaupun itu sedetik ya, kata beliau semenit sebelum maghrib ya, puasanya batal ya. Tetapi kalau sebatas perasaan ya, bawa rasa ya, kayak keluar ya, tetapi ya hal tersebut tidak keluar ya kecuali setelah maghrib, maka puasanya sahih ya. Jadi ibrahnya yang jadi titik pentingnya adalah apakah darah itu keluar atau tidak. Kalau hanya sebatas perasaan, kayak keluar nih, tapi belum keluar, maka itu dianggap belum keluar. Ya. Maka itu dianggap belum keluar. Tapi kalau keluar, maka dengannya puasanya batal dan wajib diqadha. Ya. Sebagai penutup, beliau menjelaskan ya, 7 pembatal yang disebutkan tadi ya, itu ya bisa membatalkan ya, dengan catatan orang yang melakukannya itu pertama alim, tahu hukumnya. Tahu hukumnya. Yang kedua amid, sengaja ya. Kemudian yang ketiga mukhtar, atas ikhtiar sendiri bukan karena paksaan ya. Jadi kalau dia melakukan pembatal tadi dengan 3 syarat, alim, dia tahu itu pembatal ya, amid, sengaja dia lakukan dan tidak ada yang memaksa, maka batal puasanya ya. Tetapi ya, jika hal tadi, sebagian pembatal tadi dilakukan karena lupa ya, karena lupa, maka itu tidak membatalkan puasa ya. Tidak membatalkan puasa. Sebagaimana dalam sebuah hadis kata Nabi SAW, siapa yang lupa bahwa dirinya sedang puasa, lalu ia makan atau minum, maka hendaklah ia menyempurnakan puasanya ya. Hendaklah ia menyempurnakan puasanya, karena sejatinya dia telah diberi makan dan minum oleh Allah Subhanahu wa taala.
Nah, dalam hadis ini Nabi menyebutkan kalau hal tadi dilakukan karena lupa ya, sampai ada yang mengingatkan atau sampai dia ingat ya, maka itu tidak membatalkan puasa ya. Namun ketika dia sudah ingat, di saat itu dia harus imsak, di saat itu dia harus berhenti ya. Bukan tanggung ya. Di saat itu dia harus berhenti ya. Nah, apa yang dimakan atau apa yang diminum ya, kata beliau itu adalah rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kesimpulannya, pembatal-pembatal tadi dilakukan pertama dalam keadaan alim, dia tahu itu pembatal dari puasa. Yang kedua dilakukannya secara amidan sengaja. Yang ketiga dilakukannya atas kehendak sendiri, bukan karena paksaan orang lain. Wallahu ta'ala a'lam. Tapi masih ada sisa 10 menit ya. Katanya untuk yang bertanya ya. Ya, pertanyaannya di dalam materi ya. Tidak di luar materi. Ya. Oh, Masya Allah. Udah itu pertanyaannya. يعني سائل يسأل عمل في رمضان في شهر رمضان لو يعمل في نهار وفي الليل هل الأجر هما سواء؟ مثلا قراءة القرآن في نهار رمضان وفي الليل هل الأجر هما سواء؟ نعم شهر رمضان كله يشمله الفضائل. Tapi kata beliau ya sama aja, baik dilakukan di siang hari ataupun di malam hari ya. Misal baca Quran di siang hari dan baca Quran di malam hari bulan Ramadan ya, kata beliau sama aja ya, pendapat ya, pahala yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memperpanjang umur insyaallah. Halil as-saum ada yazdadu fil umri kama silaturahim masalan. كيف يزداد؟ silaturahim ada yazdadu umur. هل لا الصوم كذلك؟ لا أعرف لا أعرف أنه فقط هذا جاء في صلة الرحم وبعض الأعمال الفاضلة أما الصوم. Kata beliau nggak tahu ya, karena hadis yang menjelaskan bisa menambah umur tuh diantara silaturahmi ya. Adapun puasa beliau belum tahu apakah bisa menambah umur atau tidak. Ya, tapi intinya ya mau bisa nambah umur atau tidak ya kita harus banyak puasa gitu. Ya. Apa itu? Oh, هذا البخار. la ba'as. نعم لا بأس لا بأس. Dah apa-apa kata ya. Iya. لكن هذا لا بأس إذا كان بدون أن يدخل شيء إلى الحلق له جرم كبير. Jadi kalau bisa menjaga nggak sampai masuk zatnya gitu, insya Allah tidak mengapa. إذا كان هواء فقط إذا كان هواء فقط. Apabila sebatas udara gitu, insya Allah nggak. كذلك أيضا هنا مسألة وهي أحيانا هذا نوع من أنواع العلاج ويوجد نوع آخر يستخدم حبوب يعني توضع حبة تحت اللسان ثم تنفجر ويعني هذه مفطرة أما هذا لا يفطر. Kata beliau kalau bentuknya pil ya, bentuknya kapsul dimasukin lalu kapsul itu berpencar masuk ke dalam ya perut itu termasuk membatal puasa ya. Tapi kalau sebatas hawa gitu, sebatas udara nah itu tidak membatalkan puasa. Ad-dukhun. Ad-dukhun yubtilu shaum. الدخان حرام كذلك وهو يبطل الصيام يفسد الصيام لأن له جرم ولذلك الإنسان يمرض بعد فترة من الزمان تمرض. من أين هذه؟ من الأجرام التي تدخل عبر الصيام عبر الدخان. Kata beliau ya, pertanyaannya kan tadi rokok itu batal puasa apa enggak? Tapi sama beliau dijawab pertama rokok itu haram ya. Yang kedua membatalkan puasa karena ada zat yang masuk.
Oleh karena itu zat itu bertempuk di paru-paru ya. Nah, itu yang membatalkan puasa. Jadi ada zurmun ya, zat yang masuk. Oleh karena itu para ulama memfatwakan bahwa merokok itu membatalkan puasa. Bagaimana jika seseorang yang dalam orang yang muslim beriman melaksanakan puasa Ramadan lalu meninggal dunia dalam keadaan puasa? Yang ditanya gimana apanya nih? Tetap dikuburkan apa gimana? Maksudnya tuh apakah dijamin surga atau Man mata wa huwa shaim hayyid man lahul jannah. طبعا أهل السنة والجماعة يقولون لا نستطيع أن نضمن لأحد الجنة إلا من ضمن له الله جل وعلا ورسوله عليه الصلاة والسلام. فلذلك لا نستطيع أن نقول هذا الإنسان مات هكذا وهو من الجنة. لذلك مات أناس في الجهاد في سبيل الله وقال عنهم النبي ماذا؟ هو من أهل النار وهو مات على طاعة. لكن لذلك ضمان الجنة أو يعني ماذا أن ننفي النار عن شخص بعينه هذه أمور غيبية لا نستطيع أن نحكم. لكن إن مات الإنسان على صيام نقول ماذا؟ مات على خير، مات على خير ونرجو له الخير ونرجو له الجنة، لكن لا نضمن لأحد الجنة. ضمان الجنة أو الحكم على الشخص بالنار هذه أمور غيبية ليس لنا علم بها، إنما علمها عند الله عز وجل. Kata beliau, memastikan seorang itu masuk neraka atau masuk surga ini adalah perkara gaib yang ilmunya hanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ya beliau menyebutkan ada orang yang jihad ya, meninggal dalam keadaan jihad, tapi apa kata Nabi? Huwa min ahlin nar. Dia termasuk penduduk neraka. Dia mati dalam keadaan jihad ya. Tapi kata Nabi dia penduduk neraka. Oleh karena itu tidak boleh kita memastikan seorang itu masuk surga atau masuk neraka karena ini perkara gaib ya. Tetapi seorang yang meninggal dalam ketaatan maka dikatakan dia telah meninggal di atas kebaikan. Kita berharap semoga Allah memasukkannya ke dalam surga. Adapun memastikan bahwa fulan masuk surga, fulan masuk neraka itu ilmunya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ya, selesai muhadharah pertama pada malam hari ini ya. Insyaallah dilanjutkan malam. Insyaallah dilanjutkan pada malam Senin insyaallah. Ya. Dilanjutkan malam Senin ya, mungkin ya dengan pembahasan yang baru. Wallahu a'lam. Ini yang bisa kita sampaikan ya. Syukran lakum ala husni istimaikum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.